لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه ربي خلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ولم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل ولم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ثم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. الفاتحة على روح سيدنا وحبنا شفينا قرد عن سيدنا محمد بن عبد الله هم لا روح يا أبا إخوانه من الأنبياء المرسلين وأصحاب المكرمين وأزواجهم الطاهرات مهدبنين متابعين ومن تابعهم بإحسان لهم دين مهاجرين مجاهدين في سبيل أجمعين من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة وسر أسر الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى صدر العظام الفقيه المقدام محمد معرب عربي وأوصولي موفرين لحب علوي بن الفقمدان معرب بن علوي بن الفقمدان عبد الرحمن سقاف شيخ عمر محبار وأوصولي مهرين نظف اللهم ورحمهم وعلي درجة من الجنة ونفعنا بأسرارهم ووارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة وسر عسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العباس بن صاحب الرتيب عمر بن عبد الرحمن العباس يا إخوان الجميع عقيل بن عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن وصالح عبد الرحمن حسين بن عباس يا إخوان الجميع حبيب علي بن حسن عباس ولا روح الحبيب صالح بن عبد الله عبد صاحب أحمد الحبيب بكر بن عبد الله عبد صاحب أحمد بن حسن عباس شيخ بن عبد الله بارس وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والآئذين به المتاسبين إليه جميع الأقتلاء عرج مؤسس العطاسية ونظام لهم ورحمهم وعلي درجهم الجنان وفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة بسرعة عسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح لأرواح الأولياء الشرع الصالحين والأماد الرشيدين من أرواح أماد هذه البلدة من المسلمين والمسلمات من أرواح جميع أولياء الكون أجمعين وكانوا محلات أرواحهم من شر الأرض إلى مغاربها وصلى روح السنين على حبيب وولد صلى الله عليه وسلم وبارك حسن وولده ما أخي محمد إمام من أحمد ومن محمد بن حسين بن بكر ومتسود ثم إلى روحه حبار بهم بفاضل وإخوانها وأخواتها وأبيها حبيب صالح ثم ووالدها ثم إلى روحه من محمد بن وبعض وعلوي بن بكر ووالده وكمال عمر بن سالم بن عبد ووالده مريم بن محمد بن زيد بن علي بكر ووالده بسم الله الرحمن وبألول بن محمد البار ووالده ثم إلى روحه أسد محمد بن حسين بن عبد ووالده وزوجته ويما شيخه تلاميذ محمد ما يتعلق وثم إلى روح جميع أخواته وولده وسنس علي بن عبد الرحمن ثم إلى رشد حسن محمد بن حرون ووالده وجميع أخوانه وأخواته ثم إلى روح جميع شيخه تلاميذ ثم إلى روح محمد إدريس محمد البر ووالدها ثم الأرواح جميعا ثم الأرواح جميع الأولياء الكرجمين ما كانوا محلة رحمته ثم أرواح جميع أصحاب البقير مع شبك الزبال الفرائض والأقدار جميع أصحاب الشارك ثم أرواح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين نضاف لهم وارحمهم يعني درجة عند الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة بسرعة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول دم كل سوء مع مصلح عن شان ظاهرا باطنا في الدين الآخرة دفعة كل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا وللدنا لما شيخنا بدين أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والعفاف الموضع على الدين الإسلام كمان بلا محنة الامتحان بحق سيد ولا تعدنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سلاسل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل النحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال العلي المدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
اللهم نستحفظك ونستدعوك هدينا ونبسنا ولنا أهلنا كل شيء أعطيتنا وما جعلنا يا رب أيهم في كنافك أمانك وحياتك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين ذي بغي ذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا والتقوى والاستقامة وعدنا من مجبات ندمه في الحال المال نقصد وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة أنه ظاهرا باطنا فرزقنا على السلام برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampai ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak wa rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الفهم نبينا أفضل المرسلين الهم الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب الرحيم. اللهم إنا نسألك من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وسلم الحمد لله رب العالمين. لأن قال رضي الله عنه ونفعنا الله به بعلم سائر الصالحين آمين. والإنسان متبوع على حب المال والحرص على جمعه كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Ya, dikatakan di sini al-insan, manusia itu madbu'un ala hubbil mal, ya sudah memang dia dicetak ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang ya ada bibit hubbud dunya itu ada. Nah, pasti semua orang tidak mungkin nggak senang dengan dunia. Ada bibit hubbud dunya itu ada. Hanya saja bibit hubbud dunyanya itu dipupuk apa tidak dipupuk. Kalau dipupuk ya tambah subur, tambah jadi, ya, tambah ya, menjadi pecinta dunia yang luar biasa. Tapi kalau nggak dipupuk, itu dia akan lambat laun akan mati. Sehingga seperti para aulia wassolihin, mereka ada harta benda, bahkan tidak jarang daripada mereka yang kaya duitnya banyak, harta bendanya kaya, tapi tidak sedikit pun apa yang dia miliki itu melekat di hatinya. Sehingga salah satu daripada mereka mengatakan, seandainya apa yang saya miliki itu, kekayaan ini semua hilang dari saya, sekejap mata hilang, habis, nggak ada, maka mata harokat mini sya'roh, satu rambut pun saya tidak goyang, dalam arti tidak bingung, tidak stres, tidak, ya sudah, ada dan tidak adanya sama, karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi untuk menjadi orang seperti itu ya perlu riyadhah, perlu latihan, ya, perlu apa, di training gitu ya, sehingga menjadi orang-orang yang seperti itu. Tetapi asal cikal bakal manusia itu ketika masih anak itu ada hubbud dunya, itu mesti ada. Nah, cinta sama dunia, serakah sama dunia, ingin mempunyai yang lebih dan yang lebih dan yang lebih terus, itu namanya hiris. Ya, bahkan kalau punya sumur emas, dia pengen punya 2 sumur emas. Kalau punya 2 sumur emas, dia pengen punya 3 sumur emas, seperti itu. Nah, apa? Karena terus pengen nambah terus gitu.
Kemudian juga dia ingin mengumpulkan teruskan, mengumpulkan nambah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian ini lebih mengutamakan kehidupan duniawiyah. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih utama. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, maksudnya apa tu'thirul hajah ini gini, dunia ini kan nyata, di alam nyata, yang dimakan ajil. Ajil itu maksudnya sesuatu yang nyata, yang dilihat dengan kasat mata. Kenikmatan dunia kita rasakan, ya kan? Kemudian gemilaunya dunia kita lihat, ya kan? Cantiknya dunia kita menyaksikan, mobil yang indah, taman, rumah yang mewah, kedudukan yang tinggi, sumber rezeki yang luar biasa. Ini semuanya kita saksikan. Ini yang dinamakan nikmah yang ajil. Sehingga kita lebih mencintai daripada kenikmatan akhirat yang hanya diriwayatkan saja, hanya sifat, hanya cerita. Nanti di surga, nanti di surga seperti ini, nanti seperti ini, nanti. Kan hanya riwayat. Walaupun yang meriwayatkannya bukan main-main, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan para aulia, para sholihin, para ulama mengatakan seindahnya dunia itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Karena indahnya seperti itu, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah terbayang, nggak pernah ini. Tetapi kan hanya riwayat, sehingga kita lebih memilih yang yang nyata ini. Kita lebih memilih yang nyata, yang kita lihat langsung, yang kita rasakan, yang kita tahu ini. Kita lebih memilih itu daripada, maka Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu lebih mengutamakan ini yang nyata ini yang kamu lihat. Padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih indah, lebih mewah, lebih berharga, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau ini mobil ya rusak, rumah ya rusak, semua yang ada di bumi ini pasti nanti akan rusak. Besi pun akan rusak. Tidak kekal di bumi ini, nggak kekal, nggak ada yang kekal di bumi ini. Nah, yang urusan akhirat kekal, tetapi kan ini hanya riwayat cerita, sehingga kita keyakinan kita yang kurang ini, sehingga kita lebih memilih dunia. Maka dari itu Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Walakin yajib alaik an tu'awwid nafsak khuluqal karam. Maka tetapi wajib setiap manusia ini ya, wajib dia membiasakan dirinya untuk mempunyai sifat karom. Karom itu apa? Loman, suka memberi orang, dermawan, suka memberi apa yang dia miliki, banyak atau sedikit, ya tetap dia mau berbagi. Itu kalau enggak dibiasakan mulai dini enggak bisa. Tahu-tahu punya sifat karom enggak. Mulai kecil anak itu juga sudah punya sifat bakhil. Ketika dia punya permen misalnya, kemudian lihat temannya atau adiknya atau kakaknya mau direbut, mau diambil juga, mau dikuasai semua permen itu. Nah itu kan, itu kalau dipupuk terus lama-lama ya jadi seperti itu. Dia akan punya sifat bakhil. Maka wajib kita membiasakan diri mulai dini ya untuk mempunyai sifat berbagi, sifat karom, sifat yang dermawan. Hatta taslama min maradil bukhul, sehingga kamu selamat daripada penyakit kikir itu, penyakit bakhil, pelit, kikir. Alladzi huwa asyadul amrad, yang mana penyakit itu, penyakit pelit, kikir itu asyadul amrad, yaitu penyakit yang paling berbahaya.
Jadi penyakit yang paling berbahaya itu kata Nabi penyakit kikir atau pelit itu tadi, yaitu penyakit hati. Tapi nampak dengan kesehariannya, ya kan, muamalahnya dia bagaimana, nampak kalau ini orang pelit itu nampak. Penyakit hati tapi nampak, terlihat. Kama fil hadis, seperti halnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayu da'in adwa minal bukhul. Penyakit apa yang lebih berbahaya dari pelit, dari bukhul, dari kikir? Jadi enggak ada. Ya paling bahaya penyakit yaitu penyakit yang penyakit pelit itu. Faida awwatta al-karam fa anta muflihun. Maka kalau kamu biasakan sifat kikir itu, sifat pelit itu kamu perangi, ya, kamu perangi terus sehingga kamu condong mempunyai sifat dermawan, terus kamu pupuk sifat dermawan, sifat kikir itu ditindas, diperangi, ditekan, maka ketika sifat karomnya itu menang, ketika sifat dermawannya itu subur, bagus, tumbuh baik, dan sifat kikirnya itu kalah, mati dia, maka dikatakan fa'anta muflihun, kamulah orang yang muflih, orang yang beruntung. Wa mahbubun indallah, kamu akan dicintai Allah. Allah cinta kepada orang yang dermawan, enggak cinta sama orang yang kikir. Maka nanti ada hadis di situ, orang dermawan bodoh, jahil, sama orang yang alim tapi kikir, lebih dicintai orang yang dermawan tapi bodoh. Karena sifat dermawan itu luar biasa. Maka engkau akan dicintai indallah thumma inda khalqih. Semua makhluk pun akan sayang, akan senang, enggak benci sama orang yang suka memberi, suka menolong, ya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya firman Allah, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa orang, kata Allah, yuqa, yang dilindungi. Siapa yang melindungi? Ya Allah. Siapa orang yang dilindungi syuhha nafsihi, dari penyakit kikir. Penyakit kikir. Dilindungi, diselamatkan sama Allah dari penyakit kikir yang ada pada dirinya. Faulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sifat kikir itu kadang-kadang levelnya macam-macam. Ada level terberat sampai sama dirinya sendiri, sama keluarganya sendiri dia pelit. Sama dirinya sendiri dia tidak perhitungan. Ada orang punya mobil misalnya, ya, dia punya mobil, sedangkan umur orang ini mungkin ya sudah 50 ke atas, tapi dia sayang pakai mobilnya, eman pakai mobilnya, ditaruh terus, diselimuti terus, ya, kok enggak dipakai, wah, takut berat, takut ini, takut itu, macam-macam. Terus kamu, dia pakai sepeda motor kemana-mana, sampai ke Malang Selatan yang jauh-jauh, ke sana ke sini sepeda motoran. Kadang-kadang sama istrinya digonceng, ya kalau memang tidak punya sepeda motor lain lagi, tapi dia punya, mobilnya ditaruh, dia sepeda motoran kemana-mana sama istrinya, sama anaknya, ke Malang kemana sepeda motoran. Loh kok tidak pakai mobil? Wah, ini nanti kalau pergi jauh baru saya pakai. Jadi mungkin makainya setahun bisa dihitung. Saya tanya, lo sampean berapa kali nyucikan mobil itu? Ya, bulanan, mungkin 3 bulan sekali baru nyucikan mobil. Karena mobilnya selalu diselimuti terus. Nah kalau seperti ini kan kenemenan sama dirinya sendiri, pelit, dia enggak bagaimana kesehatan dirinya, bagaimana keselamatan anak dan istrinya, kalau hujan ya apa, kena angin malam-malam
dia punya, kecuali dia punyanya sepeda, tidak punya lagi, lain lagi. Tapi kalau dia punya dinikmati, wah bensin mahal, bensin, Allah memberi kita mobil, pasti Allah memberi kita bensin. Tidak mungkin Allah ngasih rezeki mobil, tidak ngasih bensinnya, tidak mungkin. Sampai dikasih rezeki sepeda motor, pasti juga Allah ngasih rezeki bensinnya supaya bisa jalan. Kalau tidak dikasih rezeki bensin, ya percuma punya sepeda. Jadi sudah hitungan-hitungan seperti itulah. Di sini dunia rasakan nikmati sampai hidup ya sesaat gitu. Nanti akhirnya yang nikmati mobilnya ini orang lain. Orang lain. Ketika dia meninggal atau ketika apa ya sudah. Jadi sampai sama dirinya seperti itu dia. Sama keluarganya lah. Orang itu kadang-kadang dia pelit sama orang lain, tapi sama keluarganya dia loman. Itu pelit juga. Tetapi lumayan daripada pelit yang tadi itu. Sama dirinya sendiri, sama anaknya dia perhitungan. Kalau dia sama dirinya mobil ini yang pakai kemana-mana, istri anaknya itu masih lumayan. Walaupun ini termasuk pelit karena sama orang lain dia perhitungan. Nah, kalau ada orang artinya dia mampu bisa membantu, bisa, tapi dia tidak mau bantu, dia perhitungan dia ya. Kalau dia mau, dia sama orang lain juga loman, juga memberi, juga ya diukurlah dengan kemampuannya dia. Nah, jadi memberikan ya juga ada hitungannya, ukurannya. Nanti kalau ini orang misalnya pantasnya diberi sekian, kalau diberi misalnya gini contoh, ada orang setiap bulan sekali atau 3 minggu sekali datang, saya beri uang 50.000 ini cukup, nah, karena keperluannya dia untuk beli beras, mungkin 1 kilo 2 kilo, beri minyak, beri ini, tapi dia keliling nanti minta sana minta sini. Tapi ini orang kalau dikasih duit banyak 500 bingung mau dibeli kenapa ini. Nah, lebih baik orang itu dikasih uang sedikit-sedikit, tapi dia setiap hari datang, dia nanti bisa memprogram ini saya belikan ini sudah habis minta lagi. Nah, daripada sampean kasih uang banyak, saya dermawan, sampean kasih banyak mubazir, dia tidak ngerti mau diberikan apa, karena ini orang sudah agak tua hidup sendiri, misalnya diberikan beras segitu banyaknya ya tidak kemakan, diberikan. Nah, lebih baik. Jadi seperti itu, kita harus punya ukuran, punya siapa yang kita beri, siapa orang ini, apa keperluannya. Nah, itu. Tapi dia memberi ya ini bagus, ya kan? Artinya dengan dirinya sendiri dia, keluarganya dia memberi, dengan orang lain pun dia perhatian, juga nyumbang, juga memberi, ada orang tidak mampu dibantu. Semestinya seperti itu. Maka dia akan dicintai, dia akan jadi orang yang sukses di dunia, sukses di alam barzahnya nanti, sukses juga di alam akhiratnya. Wajah fil hadis, di dalam hadis Nabi bersabda, inna sakhiya, sesungguhnya orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat sama Allah. Orang dermawan itu disenangi Allah, dekat dengan Allah. Orang membantu orang hajatnya, kalau dia perlu orang menyampaikan hajatnya orang, baik pun dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan uangnya, maka ketika dia punya hajat, Allah yang akan menyampaikan hajat, dipermudah sama Allah. Qaribun minan nas, orang yang dermawan itu sama manusia yang lain pun juga dekat, hubungannya baik, enggak dimusuhi. Qaribun minal jannah, dekat posisinya dengan surga. Surga menanti orang tersebut. Ya, ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Wa innal bakhila, sesungguhnya kata Nabi orang yang bakhil, orang yang kikir, yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ini masalah sifat ya. Ba'idun minallah, ba'idun minnas, jauh dari banyak musuhnya, tidak mau kumpul sama orang, biasanya seperti itu. Takut dimintai, takut ini, takut macam-macam. Ba'idun minal jannah, jauh juga dari surga. Qaribun minan nar, dekat dari api neraka. Wajahilun sakhi, kata Nabi, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah min alimin bakhil, lebih
dicintai Allah daripada orang yang alim tapi pelit kikir. Jam berapa nih? Azannya jam berapa? Hah? Kurang? Wal bukhlu syarrun 'azimun wa bala'un wakhimun yuaddi ilal khusumat wal munaza'at bal ilal muqatalat wa qat'il arham wal qarabat. Adapun kekikiran itu ini sangat jelek sekali, sangat berbahaya sekali, merupakan satu musibah yang besar. Orang kikir ini musibah yang menyebabkan pertikaian, tengkar sama orang tengkar, sama family tengkar, sama kerabat tengkar, sama anak tengkar, sama istri tengkar gara-gara pelitnya dia, perhitungannya dia. Wal munazaat, ya munazaat pertengkaran. Bal ilal muqatalat, bahkan lebih dari itu. Enggak cukup pertengkaran, bisa jadi bunuh-bunuhan. Kalau enggak bisa terang-terangan membunuh, biasanya dia apa kan? Disihir, dia apa kan? Karena jengkelnya, karena ya bunuh-bunuhan akhirnya. Waqatil arham, hubungan famili putus. Gara-gara ini bisa membantu, tak membantu, ini butuh pertolongan, ini enggak ditolong. Akhirnya hubungan famili putus, hubungan kerabat putus, hubungan teman pun putus gara-gara al-bukhul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal, wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi wallahu al-ghani wa antum fuqara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula." Kamu ini, kata Allah, kalian ini dipanggil, diajak ya, litunfiqu fisabilillah, agar kalian beramal mengeluarkan harta kalian fisabilillah di jalan Allah. Jadi kadang gini, orang itu dia kalau mengeluarkan harta bendanya di jalan selain jalan Allah gampang. Ya, untuk foya-foya, untuk ini, untuk itu mudah dia. Tapi kalau di jalan Allah sulit. Nah, itu biasanya cara mencari duitnya itu enggak beres. Sehingga mau dikeluarkan di jalan yang beres, di jalan yang bagus, enggak mau duitnya. Karena cara memperolehnya enggak bagus, dia maunya dikeluarkan di jalan yang enggak bagus juga. Jadi kalau dia ada orang mengeluarkan duit di jalan yang enggak benar untuk hal-hal yang enggak ada artinya, itu dia jor-joran. Tapi di jalan yang berarti, di jalan yang berguna, yang di jalan Allah, yang semestinya dia harus keluarkan di situ, dia berat. Jadi berarti ada tanda tanya. Cara memperoleh duitnya itu bagaimana? Kalau bagus, dengan cara yang benar, pasti mudah untuk dikeluarkan di jalan Allah. Dan untuk dikeluarkan di jalan yang enggak beres, sulit. Tapi kalau sebaliknya, ya mungkin ada ketidakberesan. Maka kalian ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ya, untuk bersedekah, untuk mengeluarkan harta benda kalian di jalan Allah. Banyak ya. Kalau di jalan Allah itu banyak, membantu madrasah, membantu ini, membantu di jalan Allah, membantu fuqara, masakin, tetangganya dan lain sebagainya. Dan harta itu mutlak sifatnya. Harta itu enggak harus duit, enggak harus harta benda. Jabatan itu pun harta. Sampai bisa bantu, sampai mudahkan urusannya, surat-suratnya sampai mudahkan karena sampai punya link di sana, di pemerintahan misalnya. Itu namanya sedekah sampean. Walaupun sampean enggak keluar duit misalnya. Apalagi sampean juga nyumbang duit, juga mempermudahkan jalurnya dia, jalannya dia. Misalnya orang mau haji sulit,
Sampean punya mudah gampang, saya uruskan paspornya, saya uruskan ini. Kadang-kadang ngurus paspor sulit, nggak bisa, ditolak terus. Nah, ada salah satu daripada kita bisa mampu untuk sudah gampang, kalau ngurus saya uruskan gampang nanti. Saya ada jalan, saya ada jalur, bantu kawan kamu itu. Ini sedekah. Ini namanya apa? Infak fisabilillah, walaupun tidak dengan duit gitu. Ya, apa saja yang bisa kita sumbangkan di jalan Allah, sumbangkan. Ya. Walaupun tenaga kita, misalnya duit kita juga nggak tapi tenaga kita bisa, ya tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Maka antum ini dipanggil oleh Allah, diajak oleh Allah untuk mengeluarkan tadi itu. Nah, kekayaan harta benda di jalan Allah. Faminkum man yabkhal, tetapi di antara kalian ada yang yabkhal. Yabkhal itu yang pelit, tidak mau diajak ke jalan yang benar di jalan Allah, sama Allah yang mengajak, dia tidak mau. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, kata Allah. Kalau kamu pelit, kamu tidak mau diajak di jalan Allah, kamu nggak mau, yang rugi kamu sendiri. Seakan-akan kamu pelit sama dirimu sendiri, karena keuntungannya itu balik sama siapa? Kalau kamu sedekah, yang untung siapa? Kita. Kalau kamu bantu orang, pikiran kamu bantu tenaga, kamu bantu pikiran, kamu bantu uang, kamu bantu, itu yang untung siapa? Ya kita yang membantu, itu yang untung nanti di akhirat. Kita untung, di barzah kita untung. Ketika kamu pelit tidak mau, maka kamu pelit sama diri kamu sendiri. Kamu nanti rugi di sana, gara-gara pelit kamu sana rugi, kamu merugikan diri kamu sendiri. Nah, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum fuqara. Allah tidak perlu sama kebaikanmu, Allah nggak perlu sama duit kamu, kekayaan kamu, jabatan kamu, tenaga kamu, pikiran. Allah tidak perlu. Ya, Allah kaya. Kalau misalnya kamu nggak bisa digunakan, Allah akan menggunakan yang lain. Allah akan menciptakan, mengadakan orang-orang yang mau berbuat baik. Ya Allah mampu segalanya, Allah nggak perlu, yang perlu ya kita sendiri. Allah kaya, nggak perlu bantuan pikiran kita, duit kita, tenaga kita, nggak perlu. Yang untung kita itu baliknya sama kita sendiri. Antum fuqara, kalian yang fakir, yang perlu bantuan itu kalian, kita. Ayatan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqrab syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaqahu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzimataihi yani shidqaihi thumma yaqul ana maluk ana kanzuk thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sawtawaqquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa mana syuja' aqra hayah qad saqata jildu ra'siha li kathrati summiha wa tuli umriha. Wa mana az-zabibah nuktatun sauda fawqa ainil hayya. Kemudian Nabi mengatakan, di sini Nabi bersabda bahwasanya siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya, kemudian dia enggak mau mengeluarkan zakatnya, yang wajib saja enggak mau, apalagi yang sunnah, yang wajib saja dia enggak mengeluarkan. Ini harta benda yang ditumpuk-tumpuk sama dia, yang disimpan, zakatnya enggak mau dikeluarkan dan lain sebagainya, maka nanti hari kiamat harta itu sendiri sama Allah dijelmakan menjadi ular. Yang cerita Nabi ini, nanti yaumul qiyamah di akhirat ketemu sama harta yang berupa ular itu, nanti harta yang disimpan itu akan menjelma menjadi ular. Ularnya yang besar, kata Nabi akro itu kulit kepalanya ada yang hilang. Kenapa kok hilang kulit kepalanya? Karena racun yang begitu ganas, racunnya luar biasa, sampai kulit kepalanya sendiri lepas-lepas. Ular ini tadi. Kemudian juga karena terlalu tua, ularnya sudah ular yang artinya yang lama sekali kan, ngendap hartanya itu lama disimpan. Kemudian juga di kedua matanya di bagian atas itu ada titik hitam, zabibatan, titik hitam. Dua sini ada, di sini titik hitamnya. Kemudian nanti ular itu akan melilit di sininya dia. Nah, di sini melilit, dililit sama ular. Kemudian ular tadi itu akan mengatakan, ana kanzuk, aku adalah simpananmu yang tidak kamu keluarkan, harta bendamu yang kamu simpan terus, zakatnya enggak pernah kamu keluarkan. Ana itu jelmaan daripada itu. Kemudian Nabi membaca ayat suci, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih. Jangan disangka orang-orang yang pelit dengan harta kekayaannya yang diberi Allah, kan Allah yang memberi itu, Allah yang memudahkan dia untuk mendapatkan itu baik bagi dia. Artinya kan orang seperti itu, saya simpan, saya kumpulkan, saya akan kaya. Kalau saya kaya kan bagus bagi saya, baik bagi saya. Jangan sangka itu bagus bagi kalian, kata Allah, kata Nabi. Nah, ini ayat Allah ya, ayat Nabi membaca ayat suci Al-Quran. Bal huwa
syarrun lahum, bahkan itu bahaya bagi kalian. Kalau sampean simpen terus zakatnya tidak dikeluarkan, yang wajib saja ndak, apalagi yang sunnah, ya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, ini sama Allah nanti akan dijelmakan menjadi ular, dan ular itu akan melilit kalian sendiri. Nah, jadi bahaya ya, orang yang pelit itu bahaya. Akibatnya, efeknya itu nanti kita akan merasakan. Di dunia mungkin orang yang bakhil itu sudah merasa tersiksa, dengan hartanya tersiksa dia. Contoh tadi itu, punya barang disimpan, takut ini takut, jadi dia tidak menikmati barangnya, tapi dia dinikmati sama, seakan-akan dia jadi budaknya barangnya ini. Nah, dia punya mobil, mobilnya terus seakan-akan jadi budaknya mobil. Bukan mobilnya dimanfaatkan, mobilnya dinikmati, tapi enggak, dia yang repot dengan mobil itu. Nah, ini kan kebalik. Semestinya kita yang memanfaatkan, diberi rezeki mobil ya dipakai, dimanfaatkan, dinikmati untuk urusan-urusan supaya mudah. Ya, kesana kesini nggak capek, nggak repot, bantu yang lain. Demikian juga sepeda misalnya, tapi enggak, sama dia ditaruh, disimpan, jadi dia sendiri yang repot, dia sendiri yang capek. Nah, ini kan sudah satu tanda, ini orang enggak beres ini, enggak beres. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa qulli mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا اصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي والحمد لله في الباقي والتنعي حمدا كثيرا mahabbatan. Ini ada yang minta berkah Fatihah. Siapa? Rofiqoh. Siapa? Rofiqoh.